Biyasat tayo ngayon. Ikot ko. Ha? May ballpen. Wala. Dito po, dito po. Ano po kayo, ma'am? Dalawa. Walang binigay. Sticker at saka yung ganda. Dati. Ito lang. Ilan sila? Kasama niyo. Ay, tara po. Ano yung sarap? Ha? Ballpen. I just need a new pet, yeah ให้มันไวๆอย่างวันนี้ yeah กูจะขับ new band, yeah มึงทำไม่ทันกูไม่เว้น yeah เราจะได้เห็น yeah ว่าใครกันที่มัน really เจ๋ง yeah มันได้ get that bread, yeah แต่หัวกูนั้นมันไม่ใช่ dread, yeah I just need a new pet, yeah ให้มันไวๆอย่างวันนี้ yeah กูจะขับ new band, yeah มึงทำไม่ทันกูไม่เว้น yeah เราจะได้เห็น yeah ว่าใครกันที่มัน really เจ๋ง yeah มันได้ get that bread, yeah แต่หัวกูนั้นมันไม่ใช่ dread, yeah okay okayไอ้โลกนี้มันก่อมีถึงเพลงเห็นพอสมควรพอโอเคเวลาที่บางคนนั้นจะเซ่มึงคิดว่าเท่แต่เอากันจริงๆมันไม่เท่เลือกค่านิยมผิดประเภท Ang pizza nakakayo. Hi guys! Ano, may rice pa oh. Gusto mo ba rice? Pero parang ayoko mag-rice. Ito ba yung take one? Ano yan? Mag-practice. Mag-rice ka? Rice tayo? Okay. Ito yung ano? Tawag dyan? Rice yung... Ito mga ano tong bahay oh. Ito ano tong bahay. Ito mo na, parang mas good. Ito. Bicol Express. Ano to, miss? Ano? Isang Bicol Express? Kapag ko lang, ano lang tayo no? Pika-pika lang, no? Mali tayo. Baka siguro red na. No? Depende. No? Pero masarap naman ba? Maraming bakante, no? Hindi ba maraming bakante? Anong motor? Parang kalinista ka? Nakakarera ka ba? Namukha mo si Coach Johnny. Sir, anong pangalan?
Racing, gano'n na lang para medyo ano tayo. Game na, sir? TRC Racing. Sample, 1, 2, 3, go! TRC Racing. Okay, sample lang. Alright, game. Diyan mo start. Sige, simulan natin dito. Lang kasi kanina eh. Yes, battery. Ito yung gusto ko rin. May fake ha? Ano, may idea lang. Wala. Wala akong kaibahan. Kasi po, ang gumawa ng quantum GS